चलित वर्षर मैट्रिक परीक्षाफल प्रकाश पाई आउ यही मैट्रिक परीक्षा फलाफल बाहानगा ब्लॉक टॉपर हबार सौभाग्य अर्जन करिसेंती नेताजी हाईस्कूल छात्र जो गोटे खुशी माहौल नेताजी हाईस्कूल सहित कबीरपुर अंचल खुशी लहरी खेली जाइए आम एवं से छात्र घर निकट में पहुँचीचु बासभवन में जो शिक्षक मंडली तो सहित ग्रामवासी एवं आत्मीय स्वजन मैंने स्वागत संबर्धना करुँच मिठा खुई दौरान चलते यही अवसर से छात्र अच्छा आम सीधा सड़क प्रतिज्ञा नवा। नीलांबर शतपथी नेताजी हाईस्कूल साहसपुरार छात्र अटे यहाँ बहुत खुशी अच्छी बाहानगा ब्लॉक रे टॉपर होई 573 मार्क रखी बहुत खुशी अच्छी। अच्छा जिते ये परीक्षा फलाफल प्रकाश पाइबा पूर्व कौन आशा थिला प्रथमे तो डर लगुला कारण आशा तो थिला भल मार्क रहिबो किंतु तथापि टिके नर्भस लगुला तापर रिजल्ट चेक कले 573 मार्क रहिला तापर बहुत खुशी लागला। ये सफलतार श्रेय आपण काहा को देबो? सफलतार श्रेय प्रथमे बापा माँ एवं नेताजी हाईस्कूल समस्त शिक्षक शिक्षयित्री प्रधान शिक्षक रघुनाथ सार जे कि इंग्लिश रे मोर समस्त डाउट क्लियर करथिले। इंग्लिश रे मोर 95 अच्छी, मैथ रे 99 अच्छी। मैथ रे जे धीर सार थिले से भी बहुत पढ़ाई थिले, समस्त डाउट क्लियर करथिले। मोर जे ट्यूशन सार भासिन सार एवं बुद्धिया सार से मध्य इंग्लिश एवं मैथ रे मते डाउट आसीबा मात्रे ही सब डाउट क्लियर करथिले बहुत भल रे। छात्र छात्री मैंने निश्चय जानापी चाहिए तुम जो परिश्रम के भाया प्रिपेरेसन कि भाया कर प्रथमे मु नॉर्मल 5-6 घंटा केबे 7 घंटा पढ़ुली तापर धीरे धीरे ताको ग्रेजुअली बढ़ेली एवं परीक्षा टाइम रे ता 10-11 घंटा हो गला एवं मु पाठ को माने मैथ एवं साइंस रे पाठ को बुझीबारे बेसी फोकस करूली एवं घुषिबा अपेक्षा पाठ को बुझीबारे अति ध्यान दउथुली। सेथरे मोर ट्यूशन शिक्षक एवं नेताजी हाईस्कूल शिक्षक शिक्षयित्री माने बहुत सहायता करथिले। तो जिते बड़े ब्लॉक टॉपर होबार सौभाग्य अर्जन कर भविष्य में कौन अच्छी स्वप्न अच्छी? भविष्य में गोटे आईआईटी इंजीनियर हबार स्वप्न देखी कारण आज आमर ओडिशा एवं भारतर जो प्राचीन परंपरा एवं मंदिर कारुकार्य सब क्षत विक्षत होबार लगी एणु गोटे आईआईटी इंजीनियर होई से समस्त को पुनरुद्धार करने मु आशा रखी स्वप्न रखी। जो छात्र छात्री मैंने चलित वर्ष पढ़ाई प्रस्तुत होती देश में कौन बार्ता रहे? मु कहबी कि पाठ को आम अधिक बुझा अधिक समय पढ़ा अपेक्षा पाठ को केते समय आम माइंडफुली फोकसफुली पढ़ुचे से ताऊपर गुरुत्व देवा अधिक समय पढ़ा अपेक्षा पाठ को भल भाव बुझा एवं कौन से डाउट आसिया मात्र संगे संगे आम शिक्षक शिक्षयित्री मान पाखर ता बुझी नवा समस्त डाउट को क्लीयर रखा एवं संगे संगे आम कौन से विषय पढ़िले संगे संगे तार एमसीक्यू क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब करवा दरकार जहाँद्वारा कि संगे संगे तार रिविजन हो जाए और पाठटा भलसे बुझी आसे। यही छात्र जनक सफलतार कथा कहते जो कठिन परिश्रम कि से कि प्रिपेरेसन होते प्रतिक्रिया दौते आम निकट अच्छा नेताजी हाईस्कूल प्रधान शिक्षक अच्छा प्रतिक्रिया ना आपन स्कूल गोटे ये सफलता प्रथम थर पर हासिल कर खुशी अच्छा? आज्ञा मु बहुत खुशी कारण 1994 मसीह महान विप्लवी नेताजी ना आम स्कूल प्रतिष्ठित 1994 आज पर्यंत आम A1 पाई नथिलु बहु परिश्रम करूँ एवं मने मने अनेक चेष्टा करूँ किमती आम बाहाना ब्लॉक रो A1 गोटे आम स्कूल पाइब जहाँ हो से आशा आज आमर पूरण होती प्रभु श्री जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी श्रीमान नीलांबर श्रद्धेय छात्र नीलांबर जे कि आमर 573 मार्क रखी मु आज कंग्राचुलेसन जनाऊँगी समग्र साहसपुरा ग्रामवासी तथा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री विद्यालयर एवं आउ सब शुभेच्छु आउ शुभाकांक्षी तांकर बापा माँ समस्त श्रेय अच्छी समस्त ताको परिश्रम तापाई करिसेंती तेणु से मु समस्त को विद्यालय तरफ तथा मोर व्यक्तिगत गभीरतम हृदय तांको कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। जहाँकि शिक्षक प्रधान शिक्षक प्रतिक्रिया रखते कौट ना कौट खुशी अच्छा कारण जिते गोटे विद्यालय सुनाम अर्जन कले से गोटे खुशी हवा स्वाभाविक कथा बापा अच्छा प्रतिक्रिया नवा। आज्ञा आपन को पुओ ब्लॉक टॉपर होबार सौभाग्य अर्जन कर खुशी अच्छी? हाँ निश्चय तो मु खुशी अच्छी किंतु ताऊपर मोर भी टे भूल हो गला जो सी हुए तो आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो पारता कौटी भूल तार स्कूल शिक्षक माने मो घर को आसचंती मुझे सतटा हूँ गोटे आस्ट्रोलोजर से सब बर्तमान सुधा गोटे सुंदर आस्ट्रोलोजर से गोटे एक प्रकार आर्किटेक्चर बनीगला
ମୁଁ ତାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ନେମି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତାକୁ କେମିତି ସ୍କୁଲର ଟପର କରାଇବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଯାହା ହଉ ପିଲାଟି ସକାଳରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ 9:30 ବାହାରି ପୂଜା କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ, ସେ 9:30 ବାହାରିବ ସ୍କୁଲ। ସକାଳ ଟାଇମ୍ ସେ ପାଠ ପଢ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କୁଷ୍ଟି ଦେଖିବା ଏସବୁ କାମ, କୁଷ୍ଟି ବାସ୍ତୁ ଏ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରହେ। ଜଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା 1 ମାସ ଅଛି, ମୋତେ କହିଲା ବାପା ମୋତେ 1 ମାସ ଛୁଟି ଦିଅ। ହଉ ତାହେଲେ ତ 1 ମାସ ବସ୍। ଯେ ମୁଁ ସ୍କୁଲର ଟିକେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ କହିଲା। ହଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଏଣୁ ସ୍କୁଲରୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସୁଥାଏ, ଡାକରା ଆସୁଥାଏ, ଟିକିଏ ନନା ପିଲାଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମର ପିଲା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାସେ ମୋ ପାଖରୁ ସେ ଟାଇମ୍ ନେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ମାସଟା ଟିକେ ନିର୍ଘାତ ପଡ଼ିଛି। ହୁଏତ ତାକୁ 2 ମାସ 3 ମାସ ମୁଁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଲାଇନ୍ରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ହୁଏତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗଢ଼ି ସାରିଛି। ଏବେ ସେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠକ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଣ୍ଡୀ ପଠନ କରିପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତା ପଠନ କରିପାରିବ। କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦିରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ ବସାଏ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଛୋଟ ପିଲା ହିସାବରେ। ଜଣେ ଯେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହିସାବରେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯିଏ କୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଜଜ୍, ସେ ଆସିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି। ତାଙ୍କର ଏଇ କୁଷ୍ଠିଟା ବିଚାର କରିଥିଲା। ଏଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏତେ ଜୋର ୟାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା, ସେ 2000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ତାକୁ ଠିଆ କରିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟର ଜଜ୍। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଗୌରବ ଲାଗିଥିଲା। ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ 2000 ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାର ଡ୍ରେସ୍, ଜାମା, ଜୁତା, ଏଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେନି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ML ମହୋଦୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ପିଲାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ? ମୁଁ ତ ଚାହିଁଥିଲି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବନେଇବି ବୋଲି। ତାକୁ ମୋର କର୍ମକାଣ୍ଡ, କୁଷ୍ଟି, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ IIT ଲାଇନ୍ କି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ୟାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇ ଆଡ଼ିକି ଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ହାତ ଟେକିଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଯା, ତୋର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ତୁ ପୂରଣ କର, ମୁଁ ପଇସା ଦେବା କଥା ଅଛି, ଯୋଗାଇବା କଥା ଅଛି, ଯୋଗାଇ। ସେ ପିଲାର ଟ୍ୟୁଟର। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ଇତିହାସ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାର କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ପିଲାର ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ସେ ପାଇଛି। ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କେମିତି କରିଥିଲେ? ମୁଁ କରିଥିଲି ଆହୁରି ଟିକେ ବେଶୀ। ମୁଁ 580 ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି। ଏକଥା ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବି 580 ରହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତାର ଓଡ଼ିଆରେ, ଇତିହାସରେ କମିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ କମିଗଲା। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି 580ରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବେଶୀ ରହିବ, ଆହୁରି 2-3 ମାର୍କ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା? ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଭଲ କରିବେ। ଟିଚରମାନଙ୍କର, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବେଶୀ। ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ନମ୍ବର ରଖିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିବେ। ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯଶ ଗୌରବ ଆଣି ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼, ଯେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବୁ କି କ୍ଲାସ୍ରେ ଟପର ହେବୁ। କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଥିଲା? ତାର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ରୁଚି ବହୁତ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼େ, ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିବି ଟିକେ ବୁଲିଆ, ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସୁନୁ। ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ନା ମୁଁ ପଢ଼ିବି କହିକି ବସିକି ପଢ଼େ। ମ୍ୟାଥ୍ ବେଶୀ ସବୁବେଳେ କଷୁଥିବ, ଏସବୁବେଳେ ସବୁ କରେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ବସିଥିବ, ପଢ଼ୁଥିବ।
ଯାହାକି ନୀଳାମ୍ବରଙ୍କର ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ହେବାର କଥା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଇଛି ସବୁଠି ଖୁସିର ଲହର। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ନୀଳାମ୍ବରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ IIT ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରାଣ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିବ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଶୁଭକାମନା। ସୁରବାହନଗାରୁ ଜୟଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କାମୟାବ TV।